Ate, ano, one piece chicken, two piece burger. Ano? Ano? Hindi, iba pa ito. Iba naman yan, sir. Ah, Wala kayo. magana? 50 daw nila. Okay. Two pieces chicken, one piece. A la carte lang ha, a la carte. A la carte lang. Next window. Next window. Okay. Sir, next window, next window. Ang lamig! Green tint. Ito, yan yung green tint na tinatawag. Diba? Green tint yan. Diba? Hello, green tint. Bagay baga? Oh, hindi. Lalayo ko ng konti. Yun.